जय श्रीकृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्र वाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मान को स्वागत। प्रिय दर्शक बंधु, आगामी जनवरी 1 तारिख नूतन वर्ष उपलक्षे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई मान को अनेक अनेक शुभेच्छा जनाऊँगी, अभिनंदन जनाऊँगी। आपण मान भगवान को निकट में मोर निश्चित अंतर सहित मो प्रार्थना करुच्ची आपण जीवन कुसुमित हो, शुभमय हो। आपण जगतर नाथ जगन्नाथ चतुर्भुज धारी से आपण को छाया तले रखि थांतु, यही प्रार्थना मोर आपण प्रिय धनुराशि भाई भाई माने आज आपण मान यही कार्यक्रम प्रस्तुत करिछि जे मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने नूतन वर्ष उपलक्षे आसंता जनवरी 1 तारिख ठारू किपरि समय तांकर अतिबाहित हबो, नवा वर्षटी किपरि तांकर ए प्रथम मास अतिबाहित हबो, मो सेही मास संपर्क रे आपण मान को संक्षेप रे आज मु कहबी। मोर प्रिय धनुराशि ये जीवनर कथा आपको निश्चित भाव में मो प्रति जदि भल पाइबा थिबो, कार्यक्रम प्रति जदि स्नेह भल पाइबा थिबो, ताले निश्चित आपण देखंतु, आपण देखिले अनुभव करिवे, प्रत्येक दिन को टीका टीका करी आपण जानि पारिबे। आ ये कार्यक्रम सहित सारा दिन जोड़ी ही रहिबे। आपनकर जदि प्रकृत कार्य सफलता मिले, किछि अग्रिम कथा किछि अनुचित कथा मु कहबा को भल पाएनी, जहाँ भी मुझे मु निहाती भाव में आपणकर रियल जीवन कथा कहबा को मु उद्यम करिथाय, चेष्टा जारी रखिथाय। मोर प्रिय धनुराशि आपण माने निश्चित भाव में शुणु ये कार्यक्रम आ देखंतु कौन आसुची आपणकर एई 2025 मसीहा जे कि जनवरी मास मोर प्रिय धनुराशि समय किपरि अतिबाहित हबो। जय श्री कृष्ण। देखिबा मोर प्रिय धनुराशि भाई भनी मानको पई कौन कार्ड आसुची। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्तमान धनुराशि जय श्री कृष्ण। प्रिय धनुराशि भाई भाई माने आउ कार्यक्रम को विलंब न करी आमे वर्तमान परिस्थिति कौन अच्छी देखीदा, तापर जनवरी मासर फास्ट स्थिति को नजर करवा। वर्तमान परिस्थिति जस्ट एबे जाइछि 3 ऑफ सोर्स कार्ड के आपन सहित धोखाबाज करिछि, विश्वासघात करिछि, जो चिंतारे आपन गभीर चिंतारे ताको सामना करिसंती, भूल बुझामणा किछि आपन तरफ रहिछि। ये जीवनर बेले बेले जहाँ भी एभली परिस्थिति आसुछि मन रखंतु, ए आपन को गोटे शिक्षा दबार उचित समय। तेणु व्यस्त विव्रत नई आराम रे समस्या को समाधान आपन करिकि बाहरिसंती। एबे परिस्थिति जहाँ देखा जाउछि ये हर्मिट कार्ड अछि, जेहेतु आपण वर्तमान एकुटिया रहिबा को पसंद करूछंती, का सहित टाइम पास करिया पई चाहनांती, टाइम स्पेंड करिवे पई इच्छा होनी। जदि आपणकर बहुत समस्या चालुछि तेबे निज एकुटिया स्थिर मन रे भाबंतु, चिंता करंतु। मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने समस्यार समाधान मिल जिवो, बहुत ज्ञान रहिबो आपणक भितरे। मनी कैरियर व्यवसाय को नजर कले मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने निज कैरियर एवं निज पैसा प्रति आपण फोकस रहिबे। कौन कले केउ बाटरे पैसा रोजगार हबो, आपण को बारंबार भावना आसीबो कि मु जा करूची ठीक ना भूल। आपण को विश्राम करिवार अछि, समय मिलुनी, आपण को ऊपर बहुत ओवरलोड रहिबो, बहुत दायित्व रहिबो, जा पय आपण स्वास्थ्य खराब रहि पारे। विश्राम करंतु मोर प्रिय जाकी धनुराशि भाई भनी माने आपण को मन भितर एभली भावना वर्तमान सामना करिबा को आपण को होउची। किंतु जनवरी मास 1 तारिख ठारू जनवरी मास किपरि कटिबो आमे ताकू एबे संक्षेप रे जानिबा। देखिबा ये होची 3 ऑफ वांस कार्ड। ये जो 3 ऑफ वांस कार्ड आसीची मोर प्रिय धनुराशि भाई भनी माने ये कार्ड आपनकर बृहस्पति कार्ड अटे, जेतु ये होची आपनकर निज कार्ड। मन रखंतु मोर प्रिय धनुराशि भाई भनी माने ये होची आपनकर निज कार्ड। आपन को सम्मान मिलिबो, आपन को ध्यान पूरा काम रे रहिबो, आपन को बाहर किछि चाकरी व्यवसाय किंबा प्रपोजल आपन को पई आसी पारे, तबे आपन तुरंत राजी हो जानतु। यहाँ मंगल हेबो, ये मंगल कार्ड जेतु पॉजिटिव कार्ड अछि। ये कार्ड जाकी दर्शाउछि जे आपनकर जहाँ सिचुएशन अछि ताको जल्दी आपन ग्रहण करिवे, तेबे आगु को ग्रो निश्चित हबो, उन्नति निश्चित भाव में आपन करिवे, एथिरे संदेह करिवार किछि नाही। शुभ कार्ड, शुभ समय आपनकर स्टार्टिंग जे फास्ट माने आरंभ होइछि आपनकर निज कार्ड रु। आपण कौन सी जिनिसर फलाफल आगमन को अपेक्षा करिसंती, से सपोर्ट आपन को मिलिबो।
जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप कौन बड़ धरण योजना करछंती केवल रिजल्ट अपेक्षा रही आप फलाफल बहुत भल भी आसो घर परिवार दाम्पत्य जीवन भल रहिबो लव पार्टनर आपको स्वागत करेंगे व्यवसाय माने आशायी रहिबे फलाफल भल रहिबो किंतु एठी गोटे कथा मु कहबाकू चाहूची मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन माने आपण जो फलाफल आगमन को अपेक्षा करिसंती आपण भाबुचंती मते से खबर काहे आसुनी मोर कोन किस्मत खराब आपण भाबुचंती जदि आपण को कोठी काम करबा को अछि कि मु तो सब काम कार्य करिछि सेमान को हमर अपेक्षा रहिछि गोटे कथा प्रमाण आसुछि कि आपण जोथि पय अपेक्षा करिसंती सेतिपति आपण क्लियर अछंती तथापि रिजल्ट अपेक्षा आपण अछंती कौन बड़ धरण योजना जो प्रस्तुत करिसंती रिजल्ट अपेक्षा जो अछंती फलाफल बहुत भल आसीबो अपेक्षा करिथांतु मोर प्रिय धनुराशि भाई बोल माने इच्छा पूर्ण निश्चित हबो संदेह करिवार किछि नै एठी आ गुटी कार्ड आसिला से प्रथम सप्ताह कथा ये सब वांस कार्ड ये सफलता जल्दी मिलबार जोग कहूची आपन को मोर प्रिय धनुराशि जनवरी मास कौन भी नुआ काम आरंभ करंतु आपन को सफलता निश्चित मिलिबो कारण ईश्वर को आशीर्वाद आपन को साथी अछि आपन को नुआ चाकरी रो अपॉर्चुनिटी आसी पारे नुआ व्यवसाय करबा पई सुजोग सफलता आसी पारे निज दक्षता ऊपर भरोसा रखंतु भगवान को आशीर्वाद आपन को साथी रे अछि घर परिवार दाम्पत्य जीवन अचानक भाव में खुशी देखा देबो रिलेशन रे किछि गिफ्ट मिलबार जोग कहूची भाबी नथिबा कार्य ता पूर्ण हे जिवो व्यवसाय माने हाथ को किछि अर्थ आसीबार जोग ही अछि छात्र छात्री माने खेल कूद अवश्य मातिबे संदेह करिवार किछि नाही मोर प्रिय जाकी धनुराशि भाई भाई मारे ये व्यवसाय पई बहुत बढ़िया कार्ड रवि को कार्ड आपन को खराब समय बीती जाइछि आगु को भल समय रो सुजोग देखा दउछि पॉजिटिव कार्ड अछि व्यवसाय क्षेत्र रे ग्रो निश्चित हबो सब क्षेत्र रे बहुत भल सफलता मिलिबो ये बहुत सुंदर दिन अच्छी मोर प्रिय धनुराशि भाई भाई माने आमे परवर्ती कार्ड को नजर कले ये होची जाकी 7 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड केतुंकर कार्ड ये भी पॉजिटिव कार्ड अच्छी आपण खुशी रे कोनोसी कार्य को अपेक्षा करिथिले आपण परिश्रम निश्चय मिलिबो सफलता मिलिबो खाली धैर्य योजना मुताबिक चलंतु कैरियर रे अर्थ बाबद समय बहुत भल रहिबो जेहेतु ये गोटे दिनर कार्ड न गोटे मासर कार्ड सबुतक गोटे गोटे ही पूर्ण होवार संभावना रहउची मासिका कार्ड जाके बड़ धरण कथा को अपेक्षा करछंती लक आपन साथ दउची योजना धैर्य सहकार काम करंतु आगु को सफलता निश्चित मिलिबो स्वास्थ्य भल रहिबो घर परिवार दाम्पत्य जीवन निश्चित भल रहिबो ये कार्ड एक सुंदर सूचना आभिमुख्य आपन को प्रदान करूची आपन को कैरियर पई व्यवसाय पई जदे परिश्रम करिवे तार फल आपन को निश्चित मिलिबो भल मिलिबो परिश्रम करि चलंतु लक्ष्य ऊपर ध्यान दियंतु अधिकतर जदे परिश्रम करिसंती ता आगु को आपन को सफलता मिलिबो मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन माने ये बहुत सुंदर कार्ड आसी ये कार्ड गुडी को आपन को पई परिवर्तन कार्ड किंतु एठी गोटे कार्ड आसी कोन 8 ऑफ कप्स ये होची भावनार कार्ड जेतु एपटरे पॉजिटिव कार्ड ये नेगेटिव कार्ड किछि फरक न थाए तथापि सूचना प्रभाव आपन को ऊपर पड़िबो कोनोसी अंतर लोक से समय साथ छाड़ी दे पारंती कठिन परिस्थिति मध्य रे आपन को पाखरु दूरे जाई पारंती आपन को तांको पाखर जेतलो दरकार आसीबो से समय से आपन को साथ होत न देई पारंती परिस्थिति को सामना करि नाहंती परिस्थिति को सामना कले आगु को समस्या कटि जाई थाए तेबे चाकरी व्यवसाय क्षेत्र रे हमर एठी अस्थिर रहिबो स्वास्थ्य नेगेटिव कार्ड जेहेतु आपनकर टिके स्थिति एठी मन दुर्बल रहिबो तेनु लव रिलेशन खुशी भी रहिबो नाही तेनु ये कार्ड रो किछि भी फरक आपन को ऊपर पड़िबो नाही मोर प्रिय धनुराशि जेहेतु ये पॉजिटिव कार्ड भीतर नेगेटिव कार्ड आसीछि यार कोनोसी फरक आपन को ऊपर न पड़ी पारे एबे आमे परवर्ती कार्ड को नजर कले ये जो कार्ड आसीछि द चैरियट कार्ड ये जो कार्ड आसीछि ये केतुंकर कार्ड ये जो केतुंकर कार्ड आसीछि आपण लक्ष्य स्थिर करी काम करिवे कठिन परिश्रम करिवे बहुत मोटिवेट फील करिवे काम फोकस भल रहिबो काम रु पछको हटिबार जोग भी देखा जाउनी काम निश्चित भाव में पूर्ण करिवे जहाँ भी भाबिवे ताही आपण करिवे आपण को किए किछि कहबा आगरु आपण जमा भी सही पारिबे नै प्रत्येक कार्य को निज इच्छार निज स्वप्न को साकार करबा पई आपण लड़ाई करिवे कर्म क्षेत्र में बहुत बढ़िया रहिबो मोर प्रिय धनुराशि भाई बहन माने जहाँ भी काम करिवे सेतिरे आपण को सफलता निश्चित भाव में अछि मन दुख करिवार किछि कारण नाही आपन को माइंड रे किछि गोटे चलिबो कि मो मोर व्यवसाय मोर काम को मो ग्रो करिवि परिवार को अधिक समय देबी दे पारिबे नाही जेतु काम रे सब बेले व्यस्त रहिबे जेतु ये आपन को चारि पाखरे एक शक्ति रहिबो जाके अर्थर शक्ति आपन हाथ को किछि टंका आसीबार जोग भी कहूची आपन योजना पूर्ण प्रस्तुति फल प्राप्ति भी रहिछि निश्चित भाव में सफलता मिलिबो भाबी चिंती आपन एमिति एक जगह पहुंचीबे बा पहुंची जहाँ आपन को मोक्ष देव रक्षा कर पथदर्शक भाव में प्रत्येक क्षेत्र से आपन को रास्ता देखो आज मुझे कार्ड को नजर कले मत बहुत खुशी लगुच खुशी दिन आपण निश्चित अच्छी भगवान शिव को आराधना करंतु आपण जीवन में किसी भी भल पोजिशन परिवर्तन को आसीबो मोर प्रिय जाकि धनुराशि भाई भाई माने
ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡ ପୁଣି ସେଇ ପୋଜିସନ ଯେ କି ଏଠି ଯେମିତି ପଜିଟିଭ ଭିତରେ ନେଗେଟିଭ, ଏଠି ପଜିଟିଭ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ କାର୍ଡରେ କିଛି ଫରକ ହୁଏତ ଆସିବ ନାହିଁ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ ରହିପାରେ, ମନ ଦୁଃଖ ଟିକେ ରହିବ, ଯେହେତୁ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି କିଛି ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ କଷ୍ଟକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଆପଣ କରିବେ। ଜୀବନରେ ଭାବିବେ ବୋଧେ ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ପ୍ରାଣୀର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ, ଆପଣ ସେ କଷ୍ଟରୁ ବାହାରନ୍ତୁ, କିଛି ଭଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆପଣ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଟୋମେଟିକ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଡଟି ଦେଖାଉଛି ଯେ 10 ଅଫ୍ କପ୍। ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଲାଇଫ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି। ପାରିବାରିକ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ରହିବ, ଦୁଃଖ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ହଟିଯିବ, ପରିବାରର ଛୋଟ ମୋଟ ପାର୍ଟି ବି ହେଇପାରେ, ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମିଳିମିଶି କାମ କରନ୍ତୁ, ସଫଳତା ମିଳିବ। ଅତୀତରେ ଆପଣ ଯାହା ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଆସିବ, ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭାବନା ଆଶାଠୁ ଅଧିକ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କୌଣସି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଭଲ ମିଳିବ। ରିଲେସନକୁ ଏଠି ଦେଖିଲେ, ରିଲେସନସିପ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ରହିବେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ଥିଲେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ରହିବ, ପରିବାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ନେବେ, ପଜିଟିଭ ଭାବନା ମନକୁ ଅଟୋମେଟିକ ଆସିଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ଅଛି। ଇଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଆପଣ ନୂଆ କିଛି ଗୋଟେ ଫାଇନାନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଜାଗା କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି କରିପାରନ୍ତି, ନୂଆ ଘରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ନୂଆ ବିଜନେସ କରିପାରନ୍ତି, ଏମିତି କିଛି ହେଇପାରେ। ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ, ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଆସିପାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ତରରୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବଢ଼ିଆ ରହିବ, ସମସ୍ତେ ପରିବାରରେ ଖୁସି ବନେଇବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ରିଲେସନ ଘନିଷ୍ଠତା ବଢ଼ିବ, ପ୍ରେମରେ ପ୍ରଗାଢ଼ତା ଆସିବ, ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ ଗରାଖୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆଇଡ଼ିଆ ନେଇ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ମନ ତାଙ୍କର ସଜାଗ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ପରିଶେଷ କାର୍ଡଟି କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ। ଇଏ ବି ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଡ ଆସିଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏକ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ବାହାରିବେ, ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିବେ, ତା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ କିଛି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବାର ସୁଯୋଗ ନିଶ୍ଚିତ, କିମ୍ବା କୌଣସି ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ଥିରତା ଏ ମାସରେ ରହିବ। ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାହା ପୂରଣ ହେବାର ସମୟ ଏ ମାସରେ ହେବ। ଆପଣ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରିପାରିବେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ଏ ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ସ୍ଥିର କରିବେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇବେ, ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖୋଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସରେ କିଛି ଧନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରିଲେସନରେ ନୂଆ ଜୀବନସାଥୀ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରନ୍ତି, ଯିଏକି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରାମର୍ଶ ଦାତା ଭାବେ, ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଭାବରେ ପଥ ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି। ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ ନିରବତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିପାରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଦେବବାଣ ପରି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାମ ବି ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସେ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଇଥାଏ। କିଛି ନୂଆ ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ସାଥ କେବେ এই ମାସରେ ନୂଆ ଚାକିରି ହେଉ, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ହେଉ, କିଛି ବି ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସୁଛି। ଚାକିରିରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ପଦ ଉନ୍ନତି ମିଳିବ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯିବ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। এইটি ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ପରିଶେଷରେ ଏକ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଏ ଟପ୍ ଲେଭେଲର କାର୍ଡ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ ଆସିଛି କ'ଣ ନା ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ। ଏ ଯେଉଁ ଫୋର୍ ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି, ବହୁତ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡର ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ, ସବୁ ଖୁସି ଭିତରେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ଡର ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ଟିକେ ରହିବ। ବହୁତ କିଛି ଆପଣ ଆଗରୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଭାବି ପାରିନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ରିଲାକ୍ସ ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି। ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିସ୍ଥିତି କହୁଛି ଆପଣ ଯେତେ ଶାନ୍ତ ରହିବେ ସମସ୍ୟାର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ। ଯାହା ଅସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣ ଦିମାଗରୁ ହିଁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଅଯଥା କଳି ଝଗଡ଼ାରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସମୟ କହୁଛି ଏକୁଟିଆ ରହିକି ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ କି ଅତୀତରେ କ'ଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ, ସେଥିରୁ କି ଶିକ୍ଷା ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପ୍ରେସରରେ ରହିବେ, କାମ ବହୁତ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାମ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବରେ ତୁଲେଇବା ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। କଥାରେ ଅଛି
ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେତେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ମନ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବ, ସେତେ ନେଗେଟିଭ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘେରିକି ରହିବ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ମନରେ ରଖନ୍ତୁ, ସମୟକୁ ସମୟ ବାଟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ବିନ୍ଦାସ ମନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନରେ ଜୋଶ ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ମଣିଷ ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସେୟାର କଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆପଣ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ନିଜର ସବୁ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂରୀଭୂତ କରିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ଧନୁରାଶି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମାସର ସାରାଂଶ କଥା ଅନୁସାରେ ଶେଷ ଦଳ ଶେଷ ନାୟକଙ୍କ ମାନେ ତତ୍ଵ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣମାନେ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଏ ମାସରେ କ'ଣ କିପରି ଘଟଣା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଫଳତା ପାଉଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏ ମାସ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର ଫଳ ଟିକିଏ ଅଶୁଭ ରହିବ। ସବୁବେଳେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ରହିବ, ଭୟ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ମାନେ ଯାହାକୁ କହନ୍ତି କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇବେ। ଆୟ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବ, ଅସ୍ଥିରତା ଦୂର ହେଇଯିବ। ଯେଉଁ ମନ ଭିତରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୂର ହେଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ହର୍ଷ ଉଲ୍ଲାସରେ କଟିବ, ମାନେ ପୁରା ବିନ୍ଦାସ ଖୁସିରେ ଆପଣ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଚାକିରିରେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ କଥା କହିଲେ ବ୍ୟବସାୟରେ ଫଳ ମଧ୍ୟମ ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାର କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆପଣ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ସର୍ବଦା କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ମାସ ସାରା ରହିବେ। ଦେହ ମନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ରହିବ, ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ କରି ରହିବେ। ଆୟ ବ୍ୟୟ ସମାନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରିରେ ଅସ୍ଥିରତା ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ତତ୍ପର ରହିବେ। ନାରୀମାନେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଅବହେଳା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପୂର୍ବରୁ ପାହାଡ଼ ପରି ଏକ ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରହୁଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତାର ସୀମାରେ ନିଶ୍ଚିତ ପହଞ୍ଚିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ମାସଟି ଭଲରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଧନୁରାଶି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭମୟ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେଉ। ଆପଣମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ଆଉ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।